फ्रेंड्स नमस्कार मु रश्मि रेखा मोर ओडिया ब्लॉग रे आज मंगलवार समस्त बसी से आसी आम पड़िशा घर आसी जे लगी नारायणर ता जेजर कुहाकुही होती जुक्ति तर्क कहले मो नातुणी बाहा जे 1.5 लाख देली आउ नारायण कहला मत कहीं आमको तो कहीं किसी दौन ना तुमको कहीं देवी ना मो नानी कहला मत जोड़े कानर दियो जे बाहे अच्छे जे देलनी आउ 1.5 लाख देली कह ना कहीं तुम कौन कि ना तुम क्या दे दौच ता कथा को या कथा से लगी मुझे पाखे न बसिक आड़े छात उपरक पलि आसी जहाँ होती होता कहले सी शुणनी हेठू कह इड़ू हाड़ू कुहाकू हे इे वर्षा भी है जोरिया आउ सी लुई कहला बा मत जोड़े कान को दौन पैसा तो कौन जगह फेगा बिकी के रखीच ताकू नाही करदे कहीं तो बापार कौन ना मुझे तते देवी आउ देवी ना तुमको देवी यू जजी नाती लगी कह ये टका जिदिया तो गला मो नाना मागिला जे ना कल आपको कह मो नातुणी की देली तुम नातुणी की दियो आठी कहीं आमको कहीं कह एमती हो जुक्ति तर्क जोरिया लगी खाया देगी मुझे फुरक पलि आई मुझे जहाँ कहकु हम हो तो मुझे जाऊँ मुझे कौन करी जहाँ हेल्ले सुधा सबुथ ये सी तुम्हें क्या कौन दे दो आमर जी कर्तव्य आम जहाँ जहाँ दबा कथा दबू ना सी पिलाटे कहला बोली कि ना तुम कौन समझ बांटुच एमतिया कथा नगर आउ सब बोल सजे सी सेमतिया किए आम धरनु ता बाबा कहते कौन ये सी तो सेमतिया सी जहाँ को देवे इच्छा सी जहाँ को दिंतु आमर कौन ये कहीं थट्टा भंगी तो कहले धीरे जीवन आउ पड़िशा हारे कि जहाँ को देखिले यहाँ देली नेली एमती कहूँ कौन आम दरकार आम कि आम कर्तव्य आम करिया जी जहाँ कहू कि न कहू आम कर्तव्य आम कर चलिया एमती कथा रोसई पेटक आसिया रोसई आज ताकू साधा साधा डाली टे गली ये ताकू ये मुग डाली जो मुग जाइगुड़ा थिला ताकू आज खाली साधा टे डाली करदे पुआ देखिले से छिड़क से मुग डाली की जमारी भी भल पाऊनी आउ डाली गुराक मुझे हिंदी हिंदी जोड़े जोड़े मिसई मिसई ताकू एथरू दिन एथरू दिन करके सारदेवा एत जाई गुराक फोपाड़ी दबा कौन ये करिया रहिले माटी भलिया हो सी से बासना देखू देखू कही सारे मामा आज कि डाली है मु कहली कहीं मिसामिशी हो ना कौन मिसामिशी तो हे डाली कर सारूनी आ मिसामिशी होगुरा खाइबेनि एमती से दे ता बास्नारू जानी सारे तापर भजा टे कली कदली कदली आलू भेंडी ताकू टे भजा करदे सी पुणी जाइकी गले छतु आने गले केत करी छतु हे तो 8:30 कि 8:35 आसिक है भजा डाली करदे खाई खाई था छतु एनु खाईपर ना ना से पछरे आसले खाइए पछे तू यही तुम खाईदि पछरे खाइबू तापर आज पुणी तर भजा हो आज खाली गोटा गोटा सर छोटिया छोटिया खाली कढ़ होता तोड़ी आनी कढ़ कढ़ होता बढ़िया है छतु गुराक बढ़िया है गोटालिया गोटालिया पूरा तरबर हो बाछिली बाछिकी पुणी रांधिली कहली रांधिदेवी खाई जीव पछरे केते तुम तुम गोटे थर भात खाऊच कौन पे भितर बछा बसी भितर जन जान कौटे पाटी तुंड हो पुआ कौच भिडु तुम कहीं टेनसन रागी
ଆଉ ମସଲା ଶିଳରେ ଆଜି ଟିକେ ବାଟିଦେଲି ବେସର ଆଜି ଟିକେ ଶିଳରେ ବାଟିଦେଲି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଫାଇଣ୍ଡର କିଏ ଆଡ଼ଉଛି ତାପରେ ଟିକେ ଜିରା ସୋରିଷ ନ ବତୁରିଲେ ପାଲସ ଶୀଘ୍ର ହେଉନି ସମୟ ଲାଗୁଛି ଶିଳଟାରେ ତାକୁ ବଟାବଟି କରିଦେଇଛି ପ୍ରାୟ କେତେବେଳେ ମସଲା ଦେଇକି ଗରମ ମସଲା ରାନ୍ଧେ ନହେଲେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଏଇ ବେସର ବଟାରେ ରାନ୍ଧିକି ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇକି ରାନ୍ଧିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଆମ୍ବିଳିଆ ଲାଗୁଥିବ ଛତୁଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ ନହେଲେ କେତେବେଳେ ମସଲା ନହେଲେ ପ୍ରାୟ ଆମର ଏମିତି ଛତୁ ରାନ୍ଧିଲେ ଏମିତି ରନ୍ଧା ହୁଏ ମଟର ବତୁଲ କରି ଯେମିତି ବେଶୀ ରହୁଛୁ ଶିଳୁଟା ଟେକି ହେଉନି ଆଦି କେତେ ବଡ଼ ହେଇଛି ମୁଁ ଟେକିଲା ବେଳକୁ ବାହାରି ସେଇଟା ବହୁତ ଓଜନିଆ ହେଇଛି ଶିଳଟା ତ ଆଉ ତାକୁ ଟେକିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଟେକି ପାରୁନି ତାପରେ ଛତୁ ଟିକେ ତାକୁ ଭାଜିଦେଲି ଏରା କଢ଼ ଛତୁକୁ ଆଜି ଚୁପୁଡ଼ି ହେଲାନି ଯେଉଁରା ଟିକେ ଫୁଟି ଯାଇଥିବ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେଲେ ଚିପୁଡ଼ି ହେଇଯିବ ପାଣି ଗୁରା ଏଇଟା ଟିକେ ଛୋଟ ଏ ପୁରା କଢ଼ଟାକୁ ଚୁପୁଡ଼ି ହେଲାନି ପାଣି ସେଥିରୁ ବାହାରିଛି ହାଣ୍ଡିଏ ପାଣି ଅଧ ତାଟିଏ ପାଣି ତାକୁ ନିଗଡ଼ା ନିଗିଡ଼ି କଲି ଯାଇ କେତେ ପାଣି ସେଥିରୁ ବାହାରିଛି ସେପଟେ ଭାତଟା ବସାଇ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଭାତଟା ହେଇଗଲାଣି ଏପଟେ ଛତୁଟା ହେଇଗଲା ଭଜା ଆଳୁ ସେ ଏଇ ଭଜା ଡାଲମା ସିଏ ତାକୁ ହେଇଗଲା ସିଏ ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ଛତୁଟା ରାନ୍ଧିଦେଲେ ଗଲା ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇବେ ହେଇଗଲାଣି 9:30 ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ 9:30 ଯଦି ଛତୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଇଏ କରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଲି ବେସରଟା ତା ଗନ୍ଧଟା ଯିବ ଟିକେ ହେଇଛୁ ଅଧିକା ପାଣି ଦେଲି ତା ବେସର ଗନ୍ଧଟା ନହେଲେ ନା ବେସରିଆ ବାସିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ତାକୁ ଏକାଥରକେ ଆମ୍ବୁଲ କହିଲି ତାକୁ ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲ ଆଣ ଯେ ସେ ଏକାଥରକେ 4 ଖଣ୍ଡ ବୋଲେ 4 ଖଣ୍ଡ ମାନେ ହଁ ଆମ୍ବିଳା ଲାଗିଲେ ସମସ୍ତେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଆମ୍ବୁଲ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗିବ ବି 4 ଖଣ୍ଡ ଆମ୍ବୁଲ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ପକାଇ ଦେଇକି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଛତୁ ତରକାରୀଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବେସର ଛତୁ ତାପରେ ରୋଷେଇ ସରିଲା ଖୁଣୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ସିଏ ଖାଉଛନ୍ତି ସକାଳେ ଜଳଖିଆ ଟିକେ ବରା 2ଟା କି ଇଟିଲି 2ଟା ଏମିତି 2-4ଟା ଭୋଗୁନି ଟିକେ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାପରେ 10:30 ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଭାତ କିଛି ହେଇନଥିବ କଦଳୀ 5ଟା କାନ୍ଦି ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ କହୁଥିଲି ସିଏ ତାକୁ ମାଙ୍କଡ଼ 3 କାନ୍ଦି ଗୋଟେ କାନ୍ଦି ପୁରା ଖାଇଦେଲେ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ବାରିକି ଗଲା ବେଳକୁ ଭାଗି ପଡ଼ିଛି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଣିବାକୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କହିଲା ଆସିକି ପାକଳ ହେଇଛି କ'ଣ ଏଟା ଖାଇବୁ ହେରା ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଭଲରେ ବି ହେଇନି ମ ଠିକ୍ ସେ ହେଇନି ବଡ଼ ହେଇନି ପୁରା କଞ୍ଚାଳିଆ ଏଇ ଛୋଟ ହେଇଛି ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ତ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି କିଛି ରଖେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ସିଆଡ଼େ ବାରି ମୁଣ୍ଡରେ ତଳିଲା ବେଳକୁ ଇଆଡ଼େ ହେଉନି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ କୋଉଟା ତାକୁ ଟେକି ପାରୁନାହାନ୍ତି ହେଇଛି ଆଉ ସବୁ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ ଏଠି କିଛି ବି ରଖୁନାହାନ୍ତି 3ଟା କାନ୍ଦି ହେରା ଟିକେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ପୁରା କିଛି ବି ହେଇନି ଖାଲି ଫୋପଡ଼ା ହେବା କଥା ଲୋଭରେ ଖାଲି ଘରକୁ ଆଣିବା କଥା ମାଙ୍କଡ଼ ରାଇକି ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଖାସି ଅଣା ହେଇତେ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଏତିକି ଔଷଧ ଖାଇକି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ମଞ୍ଜା ଦେବ ମୁଁ କହିଲି ଆମର ତ କେହି ମଞ୍ଜା କେତେବେଳେ ଖାଉନୁ ଆମର ଯେତେ କାନ୍ଦି ପଡ଼ିଲେ ବି ସେ ସିଆଡ଼େ ହେଉଛି ଆଉ କିଏ ହାଣିବ ସେ ତ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଯାଇକି ଆଣିବି ସେ ଆସିକି ହାଣୁଛନ୍ତି ପାଣି ବାଡ଼ା ଯାଇଥାନ୍ତୁ